In 2021, Chile exported 615,000 metric tons of salmon, its largest food and agricultural export. In fact, Chilean Patagonia is home to one of the world's largest salmon industries, employing 70,000 people and producing almost 1/3 of all farmed salmon. All that fish needs food, and that's where Biomar comes in. The company specializes in functional and high-performance diets for fish, and its products are used to feed 1 in 5 fish raised in Europe and Chile. They have 3 factories, 2 of which are in Puerto Montt, at the northern tip of Patagonia. Feed for fish comes in the form of pellets, of which the plant I visit today produces tens of thousands of tons each month. Coming up with the right food for a fish is not easy. Don't coat the pellet properly and it will ooze. Don't use the right mix of ingredients to produce it and the fish will get sick. Don't come up with the right diet and it won't grow as much as it should, much to the dismay of the farmers. Because the finished product needs to have the right properties, Biomar has to work really hard on finding the perfect recipe, one that is cost efficient for them while providing customers with the product they need. But in that, they're already pretty strong. Their problem was different. It was meeting their target margins and improving yield. This eventually led them to fish for a better way of running their process. Todo partió porque teníamos problemas de margen. El negocio se volvió mucho más agresivo. Entramos en una competencia de precios con la competencia. Entonces, finalmente, tuvimos que buscar una forma distinta de hacer las cosas, ya que habíamos llegado a un buen nivel productivo, de calidad, pero no teníamos el detalle de cómo poder seguir, no teníamos herramientas. Por lo tanto, buscamos apoyarnos en el Instituto Lean y en la metodología para que nos orientara en qué hacer y poder mejorar el tema de los márgenes. Y el proyecto se dividió en 2, digamos, frentes de trabajo. Uno top-down, desde la gerencia general aplicando Hochin, y otro frente desde las plantas de producción de alimentos de Biomar, donde trabajamos, digamos, con el gerente general con un propósito de aumentar el margen. Ellos los últimos años no habían logrado los objetivos de margen y necesitaban entender por qué y cómo poder desplegar mejoras en diferentes equipos de trabajo para que puedan aportar a los resultados de la empresa. That's when Biomar Chile's Lean journey began, supported by Christian, as well as Daniel Salinas and Emilio Martinez, also from Lean Institute Chile. On the margin side, the board asked each area director to develop their own A3, each of them focusing on one factor impacting the company's margin, like production cost, sourcing, or raw material cost. At first, it was mostly leaders who led the initiative. They would have their daily meeting and discuss the problems they identified, but people at the front line weren't as involved. Fast forward a year and a half, and you will see that plant managers are now encouraged to have meetings with each shift to share the results of the previous month and keep everyone in the loop. On their part, the company's plans focused on improving yield. A lot of the improvement work here was done within the operations department, responsible for inventory and warehouses, of which each plant has 2, one for incoming raw materials, one for outgoing finished products. In between the two lies production, which resembles a huge kitchen that manufactures feed through a process of extrusion. The area's problem was the inventory gaps, and that's what the team's lean efforts largely focused on. There was no visibility of the stock, and the team often didn't even know what raw materials they had in-house. This often generated stockouts, meaning that the production team couldn't produce what was needed, while other times, too much of a raw material was ordered only to end up sitting idle for weeks in a warehouse, occupying space and costing the business money. The key pain point was found to be oil. Biomar uses 5 different types of it. It stood out because of its high cost, but there were others hiding in plain sight, like grains, which the team has now started to tackle as well.
El Lean nos generó y nos permitió con su metodología hacer varias mejoras. Primero, hacer un diagnóstico de los problemas que estábamos teniendo, en específico en diferencia de inventario y en quiebres de materias primas, y cómo también con en el trabajo que se hicieron con los A3, cómo coordinar con distintas áreas que se vienen involucradas. Lean brought people and departments together in the company, aligning everyone, from production to maintenance and sourcing, around the same goal. Daily meetings started to focus on the shared goal, highlighting problems that occurred across the value stream. The team focused on reducing inventory gaps, bringing improvement to the plant, and then spreading Lean to other facilities in the business. These days, Lean is guiding every area of BioMar down the same path. The fact that different areas are more connected and work together on scheduling means that there is a clear visibility of what raw materials are coming in and in what quantity. This makes the organization of the storage easier and shortages and overstocking less likely. It also helps the plant to meet its production quotas. No era solo un trabajo de operaciones, era un trabajo de distintas áreas, las cuales por metodologías de Lean, por las reuniones de supervisores y en específico con los trabajos que hicimos con los A3, pudimos tanto atacar las diferencias de inventario, que el año pasado ya fueron bajando, en primera instancia fueron bajando una pequeña cantidad hasta llegar el mes pasado de diciembre a las metas que estábamos buscando, y en el caso de los quiebres, de tener 30, 31 quiebres en el mes promedio de las 3 plantas que tenemos como BioMar Chile, llegar a 0 quiebre o eventualmente un quiebre que es obviamente controlado. Nosotros cuando empezamos a trabajar con Lean, anterior al trabajo, trabajábamos como por área, ¿ya? No era algo que fuera unido entre toda la planta, ¿ya? Nosotros somos varias secciones. Está el área de productos terminados, está el área de producción, está el área de materias primas, laboratorio, mantención. Entonces cada una de las áreas velaba por su propio trabajo y por su propio lugar. Y cuando empezamos a trabajar con Lean, no, porque nos enseñó a que teníamos que enfocarlo en el propósito. El propósito era las toneladas que teníamos que fabricar al día. Entonces todos empezamos a trabajar en base a eso, empezamos a apoyarlo, a ayudarlo entre una área y otra, también a levantar los problemas que teníamos como área, que los demás lo escuchen, que lo entiendan y que comprendan también por qué de repente no llegamos a las toneladas que son solicitadas. Y eso lo ayudó Lean. Lean fue como un colegio, fue como una escuela donde los tomó, los guió, los dijo, chicos, tienen que trabajar de esta forma, guiarse para el propósito, buscar el propósito. No buscar la solución por cada área. Problems are now seen as opportunities for improvement of BioMar Chile. The chain of help is being clarified, and problems that can be solved at one level of management are escalated to the higher level. With the help of Lean Institute Chile, the team has been able to successfully engage its people and encourage them to question their work and understand why problems occur. If they now want to participate in the achievement of business goals, it is because of the transparency the company promotes. People are aware of how their actions and decisions influence the cost of production and are therefore more willing to participate. BioMar Chile is now looking to standardize their approach to people development to ensure there is a codified way to capture knowledge and spread it across the organization. In truth, Lean wasn't BioMar Chile's first attempt to embrace an improvement methodology. They had quite a bit of previous experience with total productive maintenance. While this meant that they already had a set of KPIs, the team was disappointed with the lack of results and realized that the TPM approach was more focused on tools than on a cultural transformation. Nuestra experiencia con TPM fue nuestra primera cercanía con una herramienta de mejora. Sin ser una mala herramienta, era demasiado lento. Era tan lento que la gente se partió muy motivada, pero después perdió esa motivación. Y al final era trabajar para TPM, no trabajar en la mejora. Era trabajar para el consultor y presentar de alguna manera cuáles eran los progresos en esa tarea. En cambio, Lean es una herramienta más ágil que hace que cambiemos de rumbo rápidamente y vayamos al objetivo y lo analicemos, y si no es, lo cambiamos enseguida. No estamos en un loop, y lo que ha conseguido es realmente entrar en la cultura de la gente, porque la gente, al ver las KPI, las cosas que influyen, los costos, los márgenes y cómo influyen ellos en los resultados, ha hecho que ellos tengan un mayor compromiso y que participen activamente en las reuniones de Lean,
logrando las mejoras que se han evidenciado especialmente en la planta de nuestra compañía. Because leadership has worked hard to become more transparent and to communicate openly, today people feel that their work is reflected in the KPIs and are becoming more and more autonomous. Reinterpreting the work under the Lean philosophy was complex at first, especially for those at the front line. But over time, the fact that thanks to the KPIs they had a clearer view of the process and started to see results got them to join the improvement effort. So, what does the future hold for Lean at BioMar Chile? La idea de seguir con Lean en BioMar es precisamente seguir trabajando con los propósitos que nosotros nos definimos para el año 2023. Cada año siempre damos un pasito más en temas de indicadores. Entonces no nos mantenemos solamente en los indicadores que hemos definido en un año. Entonces siempre si llegamos con un buen resultado y alcanzamos los KPI en un año, damos otro peldaño más para seguir avanzando. Entonces la idea es que Lean nos siga apoyando en esta metodología y aparte nos ayude en la parte de, especialmente en el Gemba, en convencer a la gente, en encantar a la gente precisamente, mostrarle cómo es la metodología, hacer las inducciones, las capacitaciones como corresponde, ya aplicar la metodología 5S. Yo creo que este trabajo no es rápido, pero sí va a tener buenos frutos en un mediano o corto plazo.